अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे जब आप एक घर बना रहे जा रहे होते हैं, जो सबसे बड़े आप ब्लंडर कर देते हैं, बिगेस्ट मिस्टेक ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस या बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस आपकी क्या होती है। सबसे बड़ा जो आपको ब्लंडर होता है जब आप उसका प्लॉट जो है वो चूज करते हैं। तो अगर वो प्लॉट अगर ऐसा ले लेते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ है या शेडो है या उसमें जो है फिलिंग बहुत ज़्यादा हुई हुई है, तो डेफिनेटली अगर फिलिंग हुई हुई है वहाँ पे जो आपका जो है आपको वहाँ पे राउट फाउंडेशन बिछानी पड़ेगी। राउट फाउंडेशन का सबसे बड़ा ये आपको लॉस होगा कि फॉर एग्जांपल अगर विदाउट राउट फाउंडेशन और राउट फाउंडेशन में तकरीबन आपका 15 से 20 लाख रुपए और ज़्यादा लगेगा। तो एक तरह से मे भी आपको जो है वो प्लॉट 4-5 लाख रुपए सस्ता मिल रहा हो, लेकिन अलबत्ता ये जब उसमें आप कंस्ट्रक्शन करने शुरू करेंगे तो राउट फाउंडेशन जो है आपको 15-20 लाख की और पड़ेगी ज़्यादा। तो डेफिनेटली आप ऐसा प्लॉट लें जिसमें फिलिंग कम हो या तो बिल्कुल जो है रोड लेवल के साथ होना चाहिए। तो दूसरी जो चीज़ है इसमें आप देखेंगे, ये भी प्लॉट के रिलेटेड है कि इरेगुलर साइज प्लॉट लेना। नो डाउट कि इरेगुलर साइज ये हो गया कि जिसमें आपके जो है साइज बराबर नहीं है, पीछे से कोना निकला हुआ है या आगे से निकला हुआ है कोना। तो इसमें एक सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपकी जो तमाम जो स्पेस यूटिलाइज अच्छी तरह नहीं होती। आगे कोना रह जाएगा या पीछे थोड़ा सा रह जाएगा कोना, या इवन इसके अलावा भी जो है अगर आपके इवन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन भी है, अगर ये जो है आपके इसमें आपके कॉलम ज़्यादा आएंगे, जितना ज़्यादा कॉलम आएंगे उतना सरिया उतना ज़्यादा डलेगा। बीम स्लैब ईच एंड एवरीथिंग में आपका सरिया ज़्यादा लगेगा, जितना ज़्यादा सरिया लगेगा आप उतनी ज़्यादा उसकी कास्ट पड़ जाएगी। इवन में भी आपको ये प्लॉट जो है थोड़ा बहुत सस्ता मिल रहा हो, लेकिन ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ये है कि वो आपकी प्राइस 10 से 15% बढ़ा सकता है अगर आप इरेगुलर साइज का प्लॉट लेते हैं। तो दूसरा जो आपका आ जाता है कि अगर आप विदाउट द कंसल्टेंट ऑफ एनी आर्किटेक्ट जो होता है, आर्किटेक्ट की आप सर्विसेज नहीं लेते, कोई आप उसका मैप नहीं बनाते, स्ट्रक्चरल ड्राइंग आपके पास नहीं है, प्लम्बिंग इलेक्ट्रिकल जो है वर्क उसकी आपके पास कोई ड्राइंग नहीं है, तो आपको इसका भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो सबसे पहले तो आप आर्किटेक्चर अगर आपके पास प्लान नहीं है तो जितनी भी आपका स्पेस है वो अच्छी तरह यूटिलाइज नहीं हो सकती। और दूसरा ये है कि आर्किटेक्ट का होने का फायदा ये होगा कि तमाम आपके जो रूम्स होंगे अच्छी तरह प्लेस होंगे। ये तो नहीं कि जैसे आप फॉर एग्जाम्पल घर में इंटर करते हैं तो सबसे पहले आपका एक रूम आ जाता है, रूम से आप फिर लिविंग रूम में जाएंगे, ड्राइंग रूम आपने किसी और कोने में बनाया हुआ कि पूरे घर से घूम के जाके आपको ड्राइंग रूम में कोई मेहमान आता है तो आपको लेके जाना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आर्किटेक्ट होगा तो वो तमाम चीज़ें प्रॉपर तरह आपकी जो है बनाएगा कि जैसे आप रूम में एंटर होते हो आपको साइड पे ड्राइंग रूम आ जाए या आपका जो टीवी लाते हैं उसको डायरेक्ट एसेस होनी चाहिए आपको जैसे इंटरेस्ट के साथ। तो ये चीज़ें आप नज़र में रखनी है। दूसरा ये हो जाता है कि इश्यूज ये आ जाते हैं कि आपका अगर किचन भी अच्छी तरह डिज़ाइन होगा, किचन में सबसे बड़ा जो मसला आता है वेंटिलेशन का। इवन जो है आपके पूरे घर में भी वेंटिलेशन का बहुत ज़्यादा मसला होता है। अगर आप प्रॉपर तरह डिज़ाइन नहीं कराएंगे तो मे बी आपका एक इनफ्लो हो, घर में हवा तो एक आ रही है लेकिन आप आउटफ्लो वेंटिलेशन का कोई नहीं है। जब तक वो क्रॉस आउट फ्लो वेंटिलेशन का नहीं होगा डेफिनेटली तो आपके घर में काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल होंगे। और प्लस ये भी है इसमें आपको मे बी आप ऐसा खुद ही अगर बनाते हैं तो आपने खिड़कियाँ ऐसी साइड भी रखती हैं जहाँ से सनलाइट की बिल्कुल आपको असेस ही नहीं है पूरे घर को, या पूरे घर को नहीं, कुछ रूम को असेस नहीं है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी जो है नुकसानदेह है। तो इसके बाद अगर बात करते हैं स्ट्रक्चर रहेंगी, लोग ये कहते हैं कि मे भी हमें जो इस पर खर्चा ज़्यादा आता है। बेशक आपका जो है एक जो आपका प्रोजेक्ट है उसका जो 5% इसमें आता है, लेकिन अलबत्ता ये बहुत ज़्यादा आपको बचा भी देता है कि तमाम जो आपकी स्पेस अच्छी तरह यूटिलाइज हो जाती है, प्लस इन फ्यूचर प्लान के मुताबिक आपका घर बन जाता है। क्योंकि बाद दफ़ा तो लोग जो होते हैं कि अभी तो चले कहते हैं एक स्टोरी बना दी है तो उसी के मुताबिक उसका स्ट्रक्चर बना होता है कि आपने अगर आर्किटेक्चर जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर से आपने सारा डिस्कस किया हुआ है तो उसके जो है कॉलम्स हैं, बीम्स हैं, उसके मुताबिक बने होते हैं कि अगर आप फर्ज करते हैं 5 साल के बाद या 10 साल के बाद इसके ऊपर और कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो वो ईजिली तमाम कंस्ट्रक्शन हो जाती है। प्लस ये और इजी हो जाता है जब कॉन्ट्रैक्टर जो आप जिसको आपने दिया बैठेगा उसके लिए बनाना इजी हो जाता है, उसको पता है कि इसमें सरिया कितना डलेगा। तो ये हो गया। उसके बाद अगर प्लम्बिंग और जो है साथ आपकी इलेक्ट्रिक की जो है आपके पास अगर ड्राइंग्स नहीं है उसका अगर फॉर एग्जांपल फर्ज करते हैं आपको अगर कोई किसी जगह पे आपके वॉशरूम में पानी लीकेज होगी है पाइप की, अगर आपके पास अगर उसकी है ही नहीं, अगर प्लम्बिंग डिजाइन है ही नहीं है, उसके बाद कि आपको पता ही नहीं है कि कौन सा पाइप कहाँ से जा रहा है, फिर आपको तमाम जो है टाइलें उखाड़नी पड़ेंगी ताकि पता चले पाइप जो है जा रहा है कहाँ से, फिर उसकी रिपेयर में होगी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इन लॉन्ग टर्म में आपके पास अगर इलेक्ट्रिक का कोई अगर किसी वायर में मसला आ गया, किसी रूम की वायरिंग में मसला आ गया, तो आपको तमाम पता होगा अगर आपकी अंडरग्राउंड वायरिंग हुई भी है कि अंडरग्राउंड वायरिंग कहाँ से जा रही है एज अकॉर्डिंग टू जो होती है उसकी इलेक्ट्रिक ड्राइंग से। तो डेफिनेटली मे बी जो आपको थोड़ा बहुत इस पर कास्ट आती है, लेकिन ये कि इन लॉन्ग टर्म में आपको उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो आप बिल्कुल भी इसको जो है जब भी कभी घर बनाना चाहें तो आपको उनको एक तो सबसे पहले आपने ये तमाम चीज़ें अपनी जो है अपनी पूरी रिक्वायरमेंट्स करके फिर आप घर बनाएं। प्लस ये कि जब आपके पास अगर ये हैं तो इनको आप संभाल के रखें ताकि इन फ्यूचर अगर आपको 5 साल के बाद या 10 साल के बाद कोई अगर खुदा ना से थोड़ा बहुत मसला आता है घर में तो आपको पता होना चाहिए कौन सी जो वायर है कहाँ पे डली हुई है,
کہاں پہ کیا ہے، پلمبنگ کا جو ہے وہ کہاں سے جا رہی ہے. تو تیسری جو چیز ہے جی کانٹریکٹر کا جو آتا ہے، جو ہائرنگ کا کانٹریکٹر میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کانٹریکٹر کو ہائر کر لیں جس نے جو آپ کو سب سے کم جو ہے اس کی ویلیو بتائی ہو کانٹریکٹ کی. کہ مثال کے طور پہ اگر ایک کانٹریکٹر آپ کو دیتا ہے کہ 550 اسکوائر فیٹ جو ہے میں آپ کو چارج کروں گا، ایک کہتا ہے آپ کو 600 کروں گا، ایک کہتا ہے آپ کو 400 کروں گا. جو آپ کو پتا ہے انسان ویسے لالچی ہوتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جس نے سب سے کم کی ہوئی ہے تو اسی کے ساتھ بندہ جاتا ہے. تو اس کے ساتھ جانے کا سب سے بڑا آپ کو نقصان یہ ہوگا، اس نے جو بے شک آپ کو کاسٹ یہاں پہ کم دی ہوئی ہے، ڈیورنگ کنسٹرکشن وہ آپ سے کاسٹ تمام پوری کر لیتا ہے، ایون کہ اس سے زیادہ بھی کر دیتا ہے. اور پاکستان میں سب سے زیادہ جو مسئلہ ہوتا ہے کہ جو بھی کانٹریکٹر ہوتے ہیں نا وہ ٹائم پہ ایک آپ کو ڈلیوری نہیں دیتے، پلس بیچ میں کانٹریکٹر بہت زیادہ بھاگ جاتے ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں کہ گھر بنانے سے پہلے اس سے پہلے آپ محنت کر لیں، پسینہ تھوڑا بہت بہا لیں، تمام جو کانٹریکٹر کو چیک کر لیں کون سا کانٹریکٹر کیسا ہے، ایون جو ان کے جو ہے پاس کے کوئی پروجیکٹ جو انہوں نے بنا دیے ہیں تاکہ ان کے آپ جو آنر سے ان سے مل لیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے، بتا دے کہ جی اس کانٹریکٹر کا کیا مسئلہ آیا تھا ڈیورنگ کنسٹرکشن کے، چھٹیاں زیادہ کرتا تھا یا کیا کرتا تھا، یہ پروجیکٹ چھوڑ کے بھاگ گیا تھا یا کیا کچھ تھا. تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھ کے جو ہے جب بھی آپ کانٹریکٹر کو ہائر کریں تو تمام اس کا پاس کارڈ دیکھیں کہ پیچھے کتنے اس نے پروجیکٹ بنائے، اگر ایون جو کچھ اگر بن رہے ہیں تو آپ اس کو بھی سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ کیسا اس میں جو بن رہا ہے. تو یہ چیز آپ نے بالکل اپنے ذہن میں رکھنی ہے، اور یہ نہیں کہ جو سب سے سستا آپ کو کانٹریکٹر ہے وہی آپ کو اس کو ہائر کر لیں گے. بیسیکلی بات وہی ہے نا کہ جنگ سے پہلے جو پسینہ بہانا بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو جب جنگ لگ جائے اس میں آپ کا خون بہہ جائے. اس لیے جو بعد میں اگر ڈیورنگ جو آپ کے گھر کی کنسٹرکشن میں اگر آپ کو بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں گے، اس سے بہتر ہے کہ آپ پہلے ہی جو ہے اس جنگ کی تیاری کر لیں، پسینہ بہا لیں تاکہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کانٹریکٹر اچھا ہائر کر لیں. اچھا کانٹریکٹر ہائر کرنے کے علاوہ جو ہے آپ نے سب سے جو مین چیز ہے کانٹریکٹر ہائر کرنے میں، آپ نے اس کے ساتھ جو ہے کانٹریکٹ لازمی کرنا ہے. اور کانٹریکٹ میں بے شک آپ نے وہ کہتا ہے کہ میں پر اسکوائر فیٹ یہ کروں گا، یا آپ کو جو کانٹریکٹر کہتا ہے کہ جی سر جی جو آپ کی مرضی ہے وہ مٹیریل لگا دیں گے، جو آپ جیسا بولیں گے ویسے کر دیں گے، پھر بھی آپ نے بالکل بھی جو ہے گریز نہیں کرنی، کانٹریکٹ لازمی کرنا ہے. کانٹریکٹ میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے آپ نے مینشن کرنی ہے. نو ڈاؤٹ کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ چیزیں کچھ نہ کچھ رہ ہی جاتی ہیں، یہ تو نہیں ہر چیز آپ مینشن کر سکتے ہیں. تو اس لیے کانٹریکٹ میں آپ کو بتا دے گا کہ جی پر اسکوائر فیٹ میں آپ کو اتنا ریٹ لوں گا، لیکن پھر بھی آپ اسے لم سم لے لیں کہ جی پر اسکوائر فیٹ اتنا ہے تو لم سم بھی مجھے بتا دو کتنا ہوتا ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے جی ونڈوز کے شیڈ بھی وہ اس کو بھی ملا لیتے ہیں، بعض دفعہ بعض کانٹریکٹر تو یہ اتنا کرتے ہیں کہ باؤنڈری وال تک اس کو لے جاتے ہیں. تو پھر آپ نے کہ ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ پیسے میرے کم لگیں گے، جیسے کہ میرا 3400 اسکوائر فیٹ کا 10 مرلے کا گھر ہے، البتہ جب وہ ملانا شروع کرتے ہیں وہ 4500 اسکوائر فیٹ پہ پہنچا دیتے ہیں آپ کا گھر. تو اس وجہ سے آپ کو سب سے پہلے آپ سے بے شک آپ پر اسکوائر فیٹ بھی کام کریں، لیکن اس سے ایک لم سم لے لیں کہ اگر 3400 اسکوائر فیٹ کا آپ کا 10 مرلے کا گھر ہے تو اس سے بتا دیں کہ جی اس کا آپ کا 500 پر اسکوائر فیٹ سے اگر کانٹریکٹر کے ساتھ آپ کا ہوا ہے گرے اسٹرکچر کا، تو آپ اس کو بتا دیں کہ یہ ہو گیا اتنا، اس کی اماؤنٹ بنتی ہے، تو کانٹریکٹ میں یہ لازمی لکھا لیں. اور دوسری چیز یہ کہ پیمنٹس اسکیجول جو ہے آپ نے لازمی جو ہے اپنے کانٹریکٹ میں لکھانا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر اس نے جو ہے کالم کی بھرائی ہوگی تو میں آپ کو اتنی پیمنٹ دے دوں گا. تو ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ آپ اس کو 80% پیمنٹ دیں، 10% آپ کے پاس پیمنٹ رہنی چاہیے، 10 سے 20% آپ کے پاس پیمنٹ اس کی رہنی چاہیے. مثال کے طور پہ کالم جب اس کی ہو جائے گی تو اگر اس کا وہاں پہ لگا ہوا ہے 1,50,000 تو آپ نے کرنا ہے کوشش کریں 1,20,000 ہی اس کو دیں. فرنٹ لوڈنگ کبھی اپنا پروجیکٹ نہ ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ اگر اس نے کام جو ہے آپ کی سائٹ پہ کیا ہوا ہے 1,50,000 کا، لیکن آپ نے دے دی اس کو 2,50,000، تو پھر اس کے بعد آپ پھر مشکل پریشانی میں پھنس جائیں گے. اور پھر روز آپ چکر لگائیں گے اس کے پیچھے، کانٹریکٹر کے پیچھے، اس کے نہ مستری آئیں گے نہ مزدور آئیں گے. تو بس یہی ہے کہ پھر آپ پیچھے اس کے پڑے رہیں گے کہ کس طرح وہ کام ختم کرے. تو پھر اس کے بعد آپ کی جو ہے گھر ایک ہی دفعہ بنتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کی سب چیزوں میں کمپرومائز شروع ہونے چاہیے، کوالٹی کے گھر کی میں کمپرومائز شروع ہو جائے گا. پھر تمام چیزیں جو ہے آپ کے مطابق پھر اس کے بعد کوئی چیز نہیں بنے گی کہ آپ پھر کہیں گے بس یہ کس طرح مکمل کر دیں، کیونکہ آپ نے اس کو آلریڈی پیسے دے دیے ہوتے ہیں. تو پھر یہ کہ آپ پھر یہی بیٹھ کے دیکھیں گے، کہیں گے کہ بس کس طرح اس کا گھر جو ہے بن جائے، تو بس میں یہ لیے بہت کچھ ہے. اچھا اس کے ساتھ ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں، BOQs ہوتے ہیں، بلڈ آف کوانٹیٹیز. فار ایگزامپل جب آپ کو گھر بنا رہے ہوتے ہیں آپ، کیونکہ ایک تو آپ نے ویسے بھی اپنی طرف سے آپ کا ہوتا ہے آئیڈیا کہ اتنا پیسہ لگ جائے گا. BOQs میں آپ کو تمام چیزوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی اس میں ٹائلس گھر میں کتنی لگیں گی، تمام جو ہے بجلی کی جو ہے وائر کتنی لگیں گی، پلمبنگ کا جو تمام سامان ہے، اس کے بعد ماربل لگا رہے ہیں، جو آپ روم میں جو تمام چیزیں لگا رہے ہیں، وہ تمام چیزوں کی آپ کو بس آئیڈیا ہو جاتا ہے، اور آپ کو مل جاتا ہے اس کا ریٹ کتنا ہے. اور دوسرا یہ آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ بیسیکلی صرف یہ نقصان تو نہیں ہوتا کہ اگر آپ کا جو ہے کانٹریکٹ لیٹ ہوتا ہے، کانٹریکٹر اگر ٹائم پہ آپ کا نہیں، جو اگر ڈیلے ہوتا جا رہا ہے، کانٹریکٹر آپ کا ٹائم پہ جو ہے آپ کو ڈلیور نہیں کر رہا، تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا، اسپیشلی پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ میٹیریل کی پرائز پر
मंथ चेंज होती रहती है और बढ़ती जा रही है, कम किसी मटेरियल की नहीं हो रही। तो ये होगा कि आपका अगर फॉर एग्जांपल आपने का जो बजट था जो आपने 1 करोड़ रखा हुआ था, जितना वो डिले करते जाएंगे बजट भी उसका बढ़ता जाएगा। घर का मे भी जो है जिस टाइम आप कॉन्ट्रैक्टर डिले करते हुए जो है 1 करोड़ 50 लाख तक वो पहुंच जाए 1 साल के बाद या 2 साल, अगर उसके बीच में छोटे छोटे डिलेज आते रहेंगे। तो ये चीज़ आपने बड़ी जो है कॉन्ट्रैक्टर जब भी आप चूज़ करें तो ऑलवेज जो है कॉन्ट्रैक्टर जो है थोड़ा बहुत आप उसमें मेहनत कर लें, अपनी तरफ से वर्क कर लें, अच्छा कॉन्ट्रैक्टर को चूज करें। बेशक आपसे थोड़े बहुत पैसे वो ज़्यादा लेगा, लेकिन ये है कि आपको तमाम जो क्वालिटी की जो है वर्क आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि घर एक ही दफ़ा बनता है और अगर आपने रहना भी है मिनिमम जो है 20 से 30 साल तो आपने रहना ही रहना होता है। और जो शख्स भी बनाता है मैक्सिमम उनका यही होता है कि 50-60 साल के लिए जो है सोच के ही घर बनाता है। तो ये हो जाते हैं ये पॉइंट। उसके बाद और दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा लोग जो है यहाँ पे जो सुपरवाइजर को हायर नहीं करते। सुपरवाइजर का सबसे बड़ा आपको बेनिफिट ये होता है एज अकॉर्डिंग टू अगर आपकी आर्किटेक्चर इंस्ट्रक्चर ड्राइंग है उसके मुताबिक तमाम चीज़ें बनती हैं। मे भी जो है ठेकेदार जो है वो ये करे कि जी सरिया काम डाल दे कॉलम में, अगर उसमें जो है ये है कि अगर सुपरवाइजर होगा वो तमाम चीज़ें देखता है कि सरिया इसने प्रॉपर डाला हुआ है, जो इसमें स्पेसिंग प्रॉपर दी हुई है, ये तो नहीं कि बहुत ज़्यादा जो है उसमें रिंग जो डलते हैं उसमें बहुत ज़्यादा गैप रखा हुआ है, ये तमाम चीज़ें। उसके बाद प्लिंथ बीम देखेगा, प्लिंथ बीम प्रॉपर तरह डाला हुआ है। उसके बाद जो है तमाम चीज़ें होती हैं। एक सेल बैंड होता है, जो बेसिकली सेल बैंड जो होता है आपकी खिड़की होती है, खिड़की के नीचे एक बैंड दिया जाता है ताकि, और एक होता है सेंट्रल बीम बेसिकली जो होता है आपके जो खिड़कियों दरवाजों के ऊपर दिया जाता है ताकि जो तमाम जो लोड है वो दीवार का जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। समटाइम ये होता है कि अगर नीचे थोड़ी बहुत सेटलमेंट हो जाती है तो उस वजह से जो क्रैक आ जाता है पूरी दीवार में, तो ये क्रैक से बचाती हैं। तमाम चीज़ें जो है अगर प्रॉपर तरह घर में दी गई होंगी, और इवन जो है स्लैब भी जो आपकी जो है प्रॉपर तरह डलेगी अगर सुपरवाइजर होगा, तो तमाम आपकी जो क्वालिटी जो में आपको कोई कंसर्न नहीं आएगा घर के, अगर आप एक प्रॉपर जो है सुपरवाइजर हायर करते हैं। और इसके बाद एक और जो चीज़ है जिस सबसे बड़ा ब्लंडर ये होता है कि कंस्ट्रक्शन का ये तो नहीं कि आप सीजन कौन से सीजन में स्टार्ट कर रहे हैं, ये तो नहीं कि आप धुंध के सीजन में आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जैसे चल रहा है धुंध के सीजन में सबसे ज्यादा आपको नुकसान ये होता है कि मिसाल के तौर पे जो ईंटों के जो होते हैं भट्ठे वगैरह जो होते हैं काफी ज्यादा बंद हो जाते हैं। उसके अलावा ये हो जाता है कि ईंट थोड़ी महंगी हो जाती है, प्लस थोड़ा बहुत ये लेबर भी जो होती है, थोड़ा मौसम ठंडा होता है तो उस जो पेस या स्पीड से काम नहीं कर सकती। तो इस जो ये हो गया जो धुंध का सीजन हो गया या बारिशों का मानसून का सीजन हो गया, इन तमाम सीजन में आपको अगर आपको घर बना रहे हैं तो आपको इसमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है आपका टाइम ज्यादा लग जाता है। दूसरा ये भी है कि बारिशें अगर लगी हुई एक दिन काम होगा तो 2-3 दिन छुट्टी हो गई है, तो इस वजह से जो है आपका जो है बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है प्लान। तो डेफिनेटली जो ये आप ये करें इस टाइम बनाया करें जिस टाइम जो है सीजन अच्छा चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आएगी। बाकी में बहुत ज़्यादा इसके पॉइंट है, वो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो थोड़ी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपकी आने वाले तमाम वीडियो के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।